हेलो हेलो। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हाँ सुबिला वीडियो आसुनी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସିଲା। ना ऑडियो आसला ସାର୍ ବହୁତ ଆସୁଛି। बोथ आस ଆଜ୍ଞା हो ସାର୍। हो हाँ let us start आज ये जहाँ अच्छी से गोटे सेकंड हम करके कनेक्ट कर दी दरकार नहीं एटा आसला तो पढ़े हो तो मते किंतु मु किंतु मोरटा देखि परनी तम मते देखि परछो से करछो तो हेलो Yes, sir. हाँ चल ठीक है let us start today block 5 hello block 5 theories of learning Yes sir. theories of learning 16 is behavioristic learning theory and their instructional application. So first of all, theories of learning. I have already told you, and in order to refresh your memory, learning refers to the modification of behavior through experiences and training. And more particular, it is not only the only training and experiences, it is on the basis of the mental maturity. So any permanent change in the behavior of an individual in the context of environment, that's known as the through experiences and training, that's known as learning. Okay. Okay. Again, what? So in the this is the concept of the learning. Then let us know what is the law of learning. There are three laws of learning. One is law of effect, law of readiness, and a law of exercise. So, is there any need to explain all these things regarding the concept of learning? ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି ନା ଠିକ ଅଛି ହ୍ୟାଲୋ 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 Yes, anybody sir. listening ଆଜ୍ଞା learning ସାର୍। learning Yes. learning ର concept ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇବି ନା ଏଇ ହେଲା ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ସାର୍ ଏଇଟା ତ କ୍ଲାସରେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମାଧବ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ଏଇଟା ବୁଝା ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ହଁ ଆଉ ମେମୋରିଟାକୁ ରିଫ୍ରେଶ କରିଲା ପରେ ବିହେଭିୟରଟାକୁ ଯିବି ହେଲା ଆଚ୍ଛା so first of all we have to discuss in the block 5 16 unit the behavioristic learning theories and their instructional application. What do you mean by behaviorism? ISM ism that refers to a principle or a theory. The term behavior हाँ ज्योति प्रभा हेलो Hello, हेलो sir. so let us explain the ISM ism refers to a theory or a principle. Behavior refers to the function of an individual in the context of environment. So therefore, any theory or any principle which is based on the individual's activity in the environment, that refers to behaviorism. So in the schools of psychology, there are different schools of psychology. One is behaviorism, second is Gestalt, third is cognitive field theory developed by Kurt Lewin, fourth one is information processing theory, and fifth one is computer theory. So in number one, the behaviorism. In behaviorism, the establishment of the bond between a stimulus and response is in a code word, it is known as S and R. It means stimulus
and response. In behaviorism theory, there are certain experiments conducted by the different psychologists. One of the psychologists known as E.L. Thorndike. So E.L. Thorndike developed a experiment, and in conclusion, Thorndike reaches a particular conclusion that in trial and error theory, the experiment, the theory which has been developed by E.L. Thorndike is known as trial and error theory. It means whenever an individual having a trial, the error will be less. The more will be practiced, the less error will come. So naturally, each and every individual must be engaged into one activities, and therefore it leads to the experiences. So activity is a process and experiences is a product. On the basis of that activities, when E.L. Thorndike developed this theory, is known as trial and error theory. The experiment conducted on trial and error theory having a puzzle box, a cat, and a fish. So a puzzle box has been designed in such a way that a hungry cat has been kept in that puzzle box. And in the outside, a fish is there. So when a hungry cat at the time of eagerness, whenever the cat will see there is a fish, so naturally the cat wants to come out from the cage, from the puzzle box to take his own food, take the food, that is fish. So during that time, any activities of the cat, it means the trial by the cat to open the puzzle box. So the trial which has been given by the cat during in between the in within the puzzle box, suppose it comes to 100, that's known as random behavior. It means the activities of the cat in the puzzle box, it may not be success, but that's known as the random behavior. So after 100 or 105 or 120, a cat can eligible to open the puzzle box and come out, and then the cat will take the fish. So when the second time the cat will be within the cage, the trial or the random behavior will be less. So a time will come whenever the cat is eligible to come back immediately, whenever we will send it to the puzzle box or the puzzle box. So it gives that each and every individual will have a error at the time of trial. But if the trial is more and more, it refers to the practice, so less error will come. So therefore, the educational implications of this experiment or this theory is based on the behaviorism, stimulus, and response. So in between the teacher and students, if the application stays in case of the educational implications or the role of the teacher, or it the application in case of the instruction, it's enabled that it enables for eradication of the bad habit, development of the good habit. So practice makes a man perfect. These things are there. So in case of the trial and error theory, which has been developed by the E.L. Thorndike. The second one is the second experiment which has been conducted by the Pavlov, Ivan P. Pavlov. He has conducted, the psychologist has conducted one experiment on the basis of a dog and milk powder. It means a dog and a milk powder. Whenever a milk powder is coming near to the dog will be salivated. So during that time, from providing the milk powder to dog, in between these things, there must be a footstep or a light. So whenever the light will be on, the dog will feel that milk powder is coming. जैसे हमारी जो क्लासेस में है तो बेल बज गया तो हमको ये मालूम होगा कि ये मेरा क्लास है. So similarly,
students may be or may not be, but the teacher has to go whenever the bell is giving. So during that time, also students has giving certain attention. It's a habit that whenever the bell will ring, then the students will come to the classroom. So similarly, in between milk powder and the uh, in between milk powder and the dogs salivating, one thing is there, that is a light. So Ivan P. Pavlov conducted that experiment is known as Ivan P. Pavlov conducted one experiment on a cat and salivate known as conditioning learning. So conditioning theory refers to that whenever a neutral stimulus acts like an original stimulus to get back the original response is known as conditioning theory. A neutral stimulus, it means within the milk powder and salivating, a neutral stimulus or a middle is known as the light or the footstep of the servant or anything that you call. So the light is known as a neutral stimulus. So when the neutral stimulus acts like an original stimulus, it means like milk powder. To get back the original response, it means saliva. That's known as conditioning theory. Would you like to write all these things? Hello? Hello? Again, Hello? sir. Again, sir. Yes, sir. Uh, then write down. When a neutral stimulus, when a neutral stimulus
हेलो। Yes. यार कौन पढ़ले सर? पढ़िले। पुणे आज वेट କରିବାକୁ ପଡିବ। କଲ୍ କରିବ କି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ? କରୁନ। ममता, हेलो। सारंग से तो କଥା ହେଲା କି? सारंग से तो କଥା ହେଲା? ହଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ବଟ୍ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଆଜି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ତ ସେ କହିଲେ ମୋର ଯେତେବେଳେ କନେକ୍ଟ ହବ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ। ଓକେ। ସାର୍ ଆସିଲେ। ଓହୋ।
हेलो हेलो हाँ हेलो हेलो କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ତ? हाँ କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି କ୍ଲାସ୍ ତ? ହଉଛି ଆଜ୍ଞା କ୍ଲାସ୍ ହଉଥିଲା ବାକି ସାର୍ଙ୍କର କ'ଣ ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ ମୁଁ ତ ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ। ହଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। हेलो 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 ଆସିଲେ କି यस सर ଭିଡିଓ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା। ବଢିଆ। ହଁ କୋଉଠି କହିଥିଲି ଯେ ହଁ ସାର୍ ହୁଏନି patient, ନେଟ୍ ହଁ whenever a neutral stimulus ଶୁଭୁଛି ଠିକ ସେ ଶୁଭୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା when यस ସାର୍ सर यस when सर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ when a neutral stimulus acts like an original stimulus to get back the original response is known as conditioning. It means when a neutral stimulus bracket light when a neutral stimulus bracket light acts like an original stimulus bracket milk powder to get back the original response bracket saliva is known as conditioning theory. Okay. So the conditioning theory, which has been developed by Ivan P. Pavlov, the educational implications of this theory refers to it is very much helpful to eliminate the bad habits, to develop the good habits. For example, if a child hesitates to go to the school, if the parents will give a chocolate every day, the child may be interested to go to the school. After some days, when he is very much acquainted with the school, she will never ask for any chocolate. So slowly it will be evaporated. So that's known as the conditioning theory. So let us come to B.F. Skinner. Another psychologist known as B.F. Skinner. B.F. Skinner has developed one experiment is known as pigeon box theory, which is known as operant conditioning. Here is the conditioning theory, and in B.F. Skinner is known as operant conditioning. It means let each and every human being. गुरु छाड़ी दियो ଏବେ କଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ପରେ କଥା ହେବି ହେଲା ଆସୁଛି ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ହ୍ୟାଲୋ यस सर यस सर B.F. Skinner has developed one experiment is known as pigeon box theory, and that is experiment is known as the principle is known as operant conditioning. So in conditioning theory, you have to provide the milk powder to get back the response. But in case of the B.F. Skinner's theory, that each and every organism, remember, each and every organism, it may be individual, human being, it may be animal, it may be a birds. So each and every organism
whenever the organism engage into one activities, then the reward will come. Try to understand the very clearly. That in conditioning theory, we are moving with milk powder, the dog will saliva. But in case of the B.F. Skinner, that each and every organism have a trial to get back the response or the reward. That's known as the pigeon box theory. A pigeon has been given the opportunity that the pigeon will have a pressure trial first, then the reward will come. Okay. So that is known as the theory of behaviorism, the schools of behaviorism, that each and every organism, or in case of the individual, we must have a trial. It may be to less the error for a different conditioning, or in case of the operant conditioning theory. Okay, beta? Bujela? Hello? Hello? Again, sir. Achha. Next comes to Gestalt. Gestalt is a German word which refers to configuration or a shape. So the Gestalt is based on the perception of the individual. It means we have each and every individual, or we all human beings, to perceive a thing as a whole, not in a part. So whenever we will have a perception capacity having as a whole, that is also refers to the mental maturity or the intelligence or anything you may call. It may be the development of reasoning power. So the perception capacity of the individual, it will differ from one person to another. That's known as the individual difference. Suppose somebody is having a look to the some of the things, will say, what is your perception on the matter? What you observe on the matter? What is your reaction on the matter? What will feel regarding the matter? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? So ଏଇ ଯୋଉ perception capacity କିଏ କୋଉ angle ରେ ଦେଖିବ, that depends upon the human intelligence. But above all, perception is the most important activities in the psychology, which is based on the Gestalt schools of psychology. It means we have to perceive a thing as a whole, not in a part. We all individual has to perceive a thing as a whole, not in a part. What is the example? If somebody will say nearby the Revensa University, somebody, what is this? ଏଇଟା କ'ଣ? କେହି କେବେ କହିବନି ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଆ ଅଛି ବୋଲି. To perceive a thing as a whole is known as Revensa University. Suppose you are in Delhi in Maidanagari, somebody will ask, ये क्या है? You will tell this is IGNO, Indira Gandhi National Open University. We cannot say that this is a schools of this is so and so many things are there. So a lot of departments are there. So we cannot have a divide on all these things and we can say. Similarly, another example, in case of the train line, though the iron train plate is there, but nobody said the train plate. It is iron plate. It will say that it is a train line. So irrespective of the differences, we have to perceive a thing as a whole. Let us come to a particular cartoon. Though the cartoon is not completed, but it gives a sense, it gives a meaning, it gives a shape, it gives a configuration. That is the perception capacity of the individual to judge a thing as a whole. So therefore, in Gestalt schools of psychology, it gives emphasis on the perception capacity of the individuals to see the things or to interpret the things in their own intelligence level or in the basis of their perceiving capacity. Very clear? Bijela na nahi? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Third is known as third hochi kona hla? मतलब होची जे cognitive field theory developed by Kurt-Lewin. Another psychologist known as Kurt-Lewin. Kurt-Lewin said that every human being has a need. When the need is fulfilled, it leads to the state of happiness. When the need will not be fulfilled, it leads to the state of unhappiness. It means
each and every step of the human being in the society, there is a possibility of any problem or the hindrances. So in order to overcome the hindrances, Kutlin said that there must be a problem solving approach. Whenever while you are going on a road, you saw a particular road has been cut. So it is your duty and responsibility to pursue on the basis of your perceiving capacity or your intelligence, or by any means, you have to overcome the difficulties. By any means, you have to go there, if possible. You may turn the road. You may take help of any other persons how to overcome these difficulties. So in the problem solving approach, this problem solving refers to overcome any difficulties that refers to problem solving. In Kutluin's cognitive field theory, it means whenever any individual having certain problem, he or she has to overcome this problem by way of problem solving approach. In the problem solving approach, there are two principles. One is algorithm, another is heuristic. Right? Algorithm and heuristic. In algorithm, principle is fixed and the result is success is guaranteed. Jैसे 10 plus 10 is equal to 20, 10 into 2 is equal to 20, 30 divided by 2, it is 15. It means the principle is fixed and success is guaranteed. But in case of a heuristic, success is not guaranteed. The principle is the problem solving approach, success is not guaranteed. It may happens, it may not be happens. So if you say that somebody is having good in mathematics, he or she will do good in statistics, maybe, may not be. If somebody is riding a scooter and eligible to have a bike, maybe, may not be. So in the problem solving approach, algorithm and heuristic having an importance, the role to play, how to overcome all these difficulties. Okay, clear? Hello? 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 Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Next is known as the information processing theory. Information processing theory. In the last date, I have discussed certain things, but today I think that other students are new, those are the newcomers is coming, I think. Then I join Thilis Iman Ashanti. Hello? Mamta? Adi, ସାର୍ ଆମେ ତ ଥିଲୁ ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆପଣ ପଢେଇ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ କାହିଁ ଜଣା ପଡୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ହଁ ଥରେ ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ହଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ hello information processing theory it comes under the schools of psychology. This information processing theory developed by Atkinson and Atkinson in 1972. It deals with the information processing theory deals with how human beings learns and remembers. Information processing theory deals with how human beings learns and remembers. So whenever we are even having an interaction for a classroom, so whenever you will able to give your answer in the answer script, it will differ from one person to another. It depends upon how you can able to remember, how you can able to assimilate the things in your answer script. There are so many reasons out there. So information processing theories mainly deals with how human beings learns and remembers. For this information processing theory, how human being learns, Atkinson said that each and every human being, there are one register is there. Say you have to your child have to take admission in a school. There must be admission register.
Similarly, each and every sound, picture, or anything that must be registered by the individual in two ways. One is your eye, it means your perception capacity, and second is by ear, it means sound. So whenever you will have a sound, you may remember. Whenever you see the things, you can able to remember. So therefore, the perception or any sound or visual or any sound, it may be visual information, it may be information on sound. Human being wants to register by these two ways. If you have heard a sound, it will register through ear. If you see a picture, that must be registered on your eyes. So a question comes to your mind. Suppose you are unable to visit Taj Mahal, but the picture Taj Mahal, which has been explained by the teacher in the classroom, that you have to your eye, you have to see the picture of the Taj Mahal. So anybody will show what is this, you can say this Taj Mahal. Though you are not visiting the Taj Mahal, you have not seen the Agra, but still then a iconic image or the picture has been registered in your eye. So Atkinson said that each and every information that comes to the human mind, that must be have a register through eye or through ear. The second chances is known as it's a short-term memory house. Before moving to the short-term memory house or any information which has been registered through eye or through the ear, before moving to the short hello hello. So before moving to the short-term memory house, any information which has been received by the individual, it is before moving to the short-term memory house, there must be RB. It is known as rehearsal buffer. It means any information or any picture which has been given interest with your attitude, that comes to automatically rehearsal before rehearsal, RB rehearsal buffer. उसको बोलते हैं rehearsal automatically. It automatically RB धीरे धीरे चाहिए, then again go to short-term memory house. So in a day there are a lot of informations, lot of sounds, lot of picture, lot of things are there. It is very difficult for the part of the human being to remember all these things. But still there, the individual which have certain interest and attitude, so automatically it comes to RB, then it goes to the short-term memory house, again that will come to the long-term memory house. So as and when it is required by the individual or somebody will ask for any information, it may be a picture, it may be a sound, it may be a telephone number, it may be address or anything else, or it may be on the basis of the question answer in your classroom. So from long-term memory house, it will comes to your own mind, that will be expressed to the human beings. That is known as the retrieval of the experience, retrieval of the thing, that known as long-term memory house रे रहिबा परे ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରା ଯାଏ, ସେଇ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି ହାଉସ ରେ ଯୋଉ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଯୋଉ ଇନଫର୍ମେସନ, ସେ ସାଉଣ୍ଡ ହଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ହଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚରା ହବ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ଯେ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡଟା କାହାର, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପିଲାର ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି ହାଉସ ରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେଇ ପାରିବ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଆଇଦର ପିଜନର ବା କ୍ରୋର ବା ଆଉ କାହାର। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚରକୁ ଦେଖାଯାଏ କଣ, ତାର ଯଦି ସେଇ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି ହାଉସ ରେ ଥିବ, automatically it will retrieve and the answer will be correct. But sometimes it is very difficult for the human being to retrieve the correct answer or retrieve the correct information. ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କହୁ ଯେ ଜୀଭ ଅଗରେ ଅଛି ମନେ ପଡୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଆରେ, ତାକୁ ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିରେ କୁହାଯାଏ tip of the tongue, TOT. So here is a question,
If information processing theory deals with how human beings learns and remembers, then why the TOT occurs? Why there is a tip of the tongues? Why human being forgets? And why human beings unable to retrieve the correct answer? The answer is if your information, if your knowledge, if your attention and interest or anything, it may be registered in the sound or in the picture. If the entire information will not be sequentially organized, it is very, very difficult for an individual to retrieve correctly. অর্থাৎ যদি ঠিক ভাବରେ অর্ডରলি ইনফরমেশন গুড়িক নথিব তাহলে রিଟ୍ରାଇଭ କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଯଦି କହିବି count from 1 to 100, it is very, very easy to just count 1, 2, 3, 4 up to 100. If I will tell you, if I will request you, please go back from 100 to 1, it is sometimes very difficult. So therefore, any sequential order of the information that has been stored in the long-term memory house, it is very, very easy for the individual to retrieve the things, to give the correct answer. Then again the question comes, if there is a register, if there is a RB, if there is a short-term memory house, if there is a long-term memory house, then it will be retrieved. Then why human beings forgets? ତାହେଲେ କାହିଁକି ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଉଛି? ମଣିଷ ଭୁଲି ଯିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି your attention, your interest on that particular topic or the information, and more particularly if it is not organized in a sequential manner, so naturally human beings forgets, or it is very difficult for the human being to retrieve it. That we call forgetfulness. Very clear? बुझेला ना नहीं? हेलो 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 Yes, sir. Yes, sir. ବୁଝେଲା ତ? ଆଚ୍ଛା Again. ଆଜ୍ଞା sir. ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ତ, ଫେସଟା ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ପିଲେ, ଯେ ଆମେ ଯାହା ଫିଡିଂ କରିବୁ, whatever we feed in the computer, ଆମେ ଯାହା ଫିଡିଂ କରିବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ରିଟ୍ରାଇଭଲ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଇନଫର୍ମେସନ ଷ୍ଟୋର ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବା ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ରେନରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ରେଜିଷ୍ଟର ହବ, ଆରବି ହବ, ଏଲଟିଏମ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେମୋରି ହାଉସ ଯିବ, ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମେମୋରି ହାଉସକୁ ଯିବ, ତାପରେ ସେଟାକୁ ରିଟ୍ରାଇଭ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆମର ଯୋଉ ୟୁନିଟ 5 ର ରହୁଛି ଥିଓରିଜ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି, এই ଯେତେ ଥିଓରିଜ ଅଫ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମେ କହୁଛେ এই ସବୁ ସ୍କୁଲସ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜିରେ, यार application କେମିତି ହବ? What is the educational implications of these theories of learning? It is the duty and the responsibility of a teacher as a teacher. ଆମେ କହୁଛୁ educational implications ବା role of the teacher. ଜଣେ ଶିକ୍ଷକର ଭୂମିକା କ'ଣ ହବ ବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଶିକ୍ଷା ନିତାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହବ? educational implications ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ନିତାନ୍ତ। ଇଗ୍ନୋର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଇଂଲିଶରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ନାହିଁ ପିଲା। ବଟ୍ ଫର୍ ୟୁର କ୍ଲିୟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଛି। ଇଗ୍ନୋରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ 500 ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଲେଖିବ, ଇଂଲିଶରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ, ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପିଲାଏ, ତାହେଲେ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦ ହିନ୍ଦୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହିନ୍ଦୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଦେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ ସେମିତି ଏଜୁକେସନାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଯୋଉଟାକର କ'ଣ ହବ ବିହେଭିୟରିଜିମରେ, ଗେଷ୍ଟାଲ୍ଟରେ, କଗ୍ନିଟିଭ ଫିଲ୍ଡ ଥିଓରି, ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଥିଓରି ଏବଂ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ବିହେଭିୟରିଜିମଟା ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ଇଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଓରି which is based on stimulus and response. So in case of the educational implications, you have come across the 3 experiments. One is E.L. Thorndike, another is Ivan P. Pavlov, and third is B.F. Skinner. So in between these examples, 3 experiments, the most appropriate experience for a teacher that each and every child has to take an initiative, or a particular child will engage into one activities, and for that reason activities is known as a process
and experience is a product. So on the basis of the B.F. Skinner's operant conditioning, it gives emphasis on that a teacher has to give a task to a child to engage the child, that is known as the process of activity, and thereby a child can able to get back the experiences. So each and every child must have to engage into one activities. It means any academic activities to get back the experiences, which is known as academic excellency. बुझेला ना नहीं? Very clear? बेटा, hello. Hello, Mamta, hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। अच्छा, second होची Gestalt. In Gestalt psychology, when the perception has given importance to perceive a thing as a whole, not in a part. So similarly, it is the duty and the responsibility of a teacher to engage the students in such a way, to ask the questions in such a way, to have a social interaction with the child in such a way, a child can able to perceive a thing as a whole, not in a part. So therefore, in social context or the social culture or the context or the tradition of excellence, somehow or other, a child eligible to get back the responses on the basis of their perceiving capacity. The capability, the ability, or the intelligence, or the knowledge, or the skill in context of social interaction through culture, context, and tradition of excellence, and thereby a child can able to perceive a thing as a whole, not in a part. So it is the duty of the teacher to develop these qualities, the interest, attitude of a particular child, by which a child can able to perceive a things as a whole and to give the answer on that basis. So the perception capacity is the most important aspect of the Gestalt psychology and is applicable for all the teachers in case of the role of the teacher and the implications. Okay, bujhela na nahi? Hello. Hello. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। And then it comes to third, cognitive field theory. Kutlin said that whenever a child will face a problem, during that time, sometimes human beings go back. Whenever a problem is there, go back. It is only because sometimes some child is very difficult to handle these problems. So anybody able to handle all the problems, जते समस्या को जति निजे समाधान करि पारुच ताहले से लोक ऊपर एते स्ट्रेस आसीबो ना। तेनु पिला माने बेसी परीक्षा समय रे स्ट्रेस रे रहंती। तेनु प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होची सेही समय रे आमे पिला मान खाली परीक्षा समय रे नै ईच एंड एवरी एस्पेक्ट प्रत्येक काम रे बा प्रत्येक समय रे जनी टीचर गोटे पिला को सब बेले एनकरेज करिवो इन टू हाउ टू डेवलप द पॉजिटिव थॉट। गोटे समस्या किसी आसिले अनेक समय आम जहाँ को कहू ओडिया रे नियंट बुझिया ए गोटे समस्या हला एटा कोन करिवो ना छाड़ दियो। फॉर एग्जांपल जदि गोटे पिला को पठेबो जोड़े पिला को पठेइछ दी जन को जोड़े साइकिल दी पठाइछि दी जन को दिटा बैग दे पठाइछि जे चीनी आनिबा गोटे पिलार डेलिवरेटली छोट कणाटे कर दिए जाइछि बैग रे से ताकू जाइछि से स्टोर रु चीनी नहीं के आसी से एभली भाव रे छोट एटा हिछि से बैग टा धीरे धीरे हल्ला परे से धीरे धीरे से चीनी गुडा को पड़ियो। तो फास्ट जो पिलाटी जार कणा हिछि से सेटा को नजर देनी सीधा पळे आसी। सेकंड पिलर तो किछि नि से भी आसी। तो फास्ट पिला को टीचर पचार यार चीनी आंठलु कोन हला ना माम से तो कणा थिला गल पड़ला मु कोन करिवि सही जगह रे द परसेप्शन कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल जो देखले से कणा हिछि ताले से कोन करिवा आइदर से कणा को चेष्टा करियो बंद करिया भी बा पछ पिला को जाकिवो बा एनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो ईच एंड एवरी स्फीयर human beings face a lot of problems. In order to solve the problems, algorithm method is there, heuristic method is there, and above all, your presence of mind on the basis of the social interaction to perceive a thing as a whole. किभଳି भाବରେ एही समस्या को समाधान करि परिबी एही संपर्क रे टीचर तक एनकरेज करी पॉजिटिव थॉट देथिबे एवं टीचर जाऊ बुझेबे
ଯେ ପଛରେ ତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସୁଛ ତାକୁ କହି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ତା ବ୍ୟାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଣି ପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପିଲାର ନିଜର ପରସେପସନ କାପାସିଟି ବା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଆପ୍ରୋଚ ଠିକ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଟିଚର ତାକୁ ସେଇଭଳି ହିସାବରେ କୋଉ ଟାଇପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତାକୁ କେମିତି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଟିଚର ଦେଖେ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ଏଟା? ହ୍ୟାଲୋ, କ୍ଲିୟର? ବୁଝିପାରିଲେ? Yes, sir. ନେକ୍ସଟ information processing theory. Information processing theory educational implications by role of the teacher कौन हबो ना whenever the information processing theory deals with how human beings learns and remembers, then the question will come, why human being forgets? The learns, remembers, and side by side forgetfulness. These things are is a very common cause for a teacher to face every day by the students. So it is the duty and the responsibility of a teacher to develop a particular sense of responsibility, which is known as it is a collaborative responsive workforce. Collaborative responsive workforce कौन? जेते इंसिडेंट जेते सब ऑब्जर्वेशन होची स्कूल रे, जेते सब काम गुडी को होची तार ऑब्जेक्टिव्स कौन? पिलार कोऑपरेशन, तार कंपटीशन, तार रिवार्ड गिविंग सेरेमनी केमती ताकू डेवलप करेबो, ये सब जिनस होची पिलांकर गोटे गोटे ऑब्जेक्टिव्स की बा गोटे गोटे जिनस को डेवलप करेबा। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी गोटे पिला बेले बेले हुए तो पाठ पढ़ारे डल थाई पारे, किंतु अन्य काम रे तार भी बहुत अटेंशन थिबो बा इंटरेस्ट थिबो। पाठ पढ़िबाटा से काहे की भूली जाउची ना सिक्वेंशियली ऑर्डर हेई पानु बा तार इंटरेस्ट नाही बा तार एटीट्यूड नाही, तार कोन फैमिली प्रॉब्लम अछि, कोन कोन प्रॉब्लम अछि, इट्स वेरी डिफिकल्ट जानिबा संभवपर नहि। ताकू डायग्नोसिस करिया पई हम ओडिसा ने सेभली एजुकेशन क्लिनिक नाही, किंतु दिल्ली रे अछि, बाहर सब मेट्रो सिटी रे अछि। पिला पाठ पढ़िया समय रे कोन कोन प्रॉब्लम होची से हम जेंति डॉक्टर पाखु जाउछु देह खराब हेले, ठीक सेमती एजुकेशन बा एकेडमिकली किछि बैकवर्ड रहले बा स्लो लर्नर रहले, पेरेंट्स माने से क्लिनिक को जाई से एकेडमिशियन संगे कथा वार्ता है कौन कौन प्रॉब्लम अछि ताकू डायग्नोसिस कला पर ताकू इरेडिकेट करिया पई मध्य प्लानिंग करथान। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी सबठारु ए जिंस होची पिला केमती मन रखिबे, केमती मन रखिबे। मु छोट उदाहरण कहूँ, सपोज गोटे सब्जेक्ट रे चारटा चैप्टर अछि, चारटा चैप्टर को चार जन टीचर पढौ, जो टीचर क्लासरूम रे कांसेप्ट क्लियर करिकरी पढ़ै थिबे, जेतेबेले क्वेश्चन आसीबो पिला प्रथमे सेटा को ही अटेंड करिवे। काहे की ना तांगर क्लासरूम रे कांसेप्ट क्लियर हेची, जेते कष्ट जेते देखिबे कष्ट क्वेश्चन भितरे ए गुटिक ठीक अछि, क्लास रे हम जहां पढिछु ताको हम रिप्रोड्यूस करिवे। सेति क्लासरूम टीचिंग को बेसी गुरुत्व दिया जाए। तेणु गोटे टीचर एज ए टीचर सबु बेले इट इज द ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी and the teacher is known as a social engineer. गोटे इंजीनियर जेभली गोटे ब्रिज तयारी करूची, रोड तयारी करूची, कोन कोन सब करूची समाज पे, तेमती गोटे टीचर होची इट इज सोशल इंजीनियर। समाज को ठीक भाव में परिचालना करबा पई, समाज को ठीक बाटरे नवा पई गोटे शिक्षक भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। किंतु साधारणतः भाव में शिक्षक मानक अन्य माने एते गुरुत्व दियंती नाही। काहे ना गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव वे इमीडिएट बेनिफिट थाए, शिक्षकों पाखे इमीडिएट बेनिफिट न थाए, तार फ्यूचर जनरेशन रे बेनिफिट थाए बा लॉन्ग टर्म रे बेनिफिट थाए। तो लॉन्ग टर्म रे बेनिफिट पाई साधारणतः आमे बेसी इंटरेस्टेड नहु। सेति पई फकीरमोहन सेनापतिंकर जेतेबेले हमर भाषा आंदोलन चलला, सेतेबेले फकीरमोहन सेनापति कहिथिले जे प्रत्येक मनुष्य सबु बेले चाहूची जे इमीडिएट रेस्पॉन्स तार दरकार, सब बेले एई कामटा को जल्दी दरकार, कि लॉन्ग टर्म रे केही देखंती नाही। तेणु फकीरमोहन सेनापतिंकर जेते आमे देखिबा कोन गल्प लेखा हिचिबा, प्रत्येक ओडिया भाषा संस्कृति पई गोटे गोटे होची माइलस्टोन, जे आमे सब बेले वर्तमान सर्वस्व हवा नाही। से गोपाल चंद्र प्रहराजंकर हो बा फकीरमोहन सेनापतिंकर हो, जो जो सब कालजयी लिखि देई जाइछि सेमानक भितरे जे आमे वर्तमान सर्वस्व हवा नाही, इमीडिएट बेनिफिट की चाहेबा नाही। तेणु इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग थ्योरी रे टीचर्स रो भूमिका होची जे इमीडिएट बेनिफिट न जाई करी
लॉन्ग टर्म बेनिफिट रे गोटे पिला को केमती पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करी ताको एनकरेज करा जाई परिबो तार कोन कोन सुविधा असुविधा को बुझा जाई परिबो बा ताको डायग्नोसिस कराई तार प्रॉब्लम को किभଳି भाबरे सॉल्व करा जाई परिबो एई जो जिंस गुडी के दवा होची इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बुझेला बुझेला हेलो हां बुझेला ना नहीं हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଯଦି हां को ଆଜ୍ଞା ସାର୍ हां ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ ବେନିଫିଟ ଚାହୁଁନେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୁଗ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ୱାର୍ଲଡ ତ ଏଠି ତ ଆମେ ବେନିଫିଟ ଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ନା ଯେମିତି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପାଇବା କିଛି ଜିନିଷ ତ ସେଇ ଏଠି କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର থিওরি ଯଦି ইনফরমেশন প্রসেসিং থিওরি বা হেউরিস্টিক या গেস্টাল্ট ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ইমিডিয়েট বেনিফিট ଦେଖ ନାହିଁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ବେନିଫିଟ ଦେଖ କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର থিওরি now we are in the present of digital india ରେ each and every child has to take the immediate benefit ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇମିଡିଏଟ ବେନିଫିଟ ଆମେ ନ ପାଇବା ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ଏଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ଯଦି ଇମିଡିଏଟ ବେନିଫିଟ ବା ଇମିଡିଏଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ନ ପାଇବା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଗକୁ ଯିବ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ it is from the civilization to digital india at present from indus valley civilization to covid-19 so if you can calculate the time gap if you can calculate the length of the period during that time there is no immediate benefit but in case of the computer theory or the digital india it immediate benefit हमको दरकार पड़ुची काहे कि to get back the immediate response to go ahead so therefore at present the computer survey is just known as our हमर हाथ गोड़ कहले हमें कंप्यूटर को बुझियो जदि वर्तमान हमें कंप्यूटर को छाड़ी दबा बा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की छाड़ी दबा हमें आगु को डेवलप करि परिबा नाही तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रो इमीडिएट एप्लीकेशंस होची एजुकेशन रे टू गेट बैक द इमीडिएट रिजल्ट जेंति वर्तमान कहउतली मु जे सीबीएसई रो सिलेबस टा को 30% काटी दैछन एटा बस काहे की कहउची ना जो जो जिंस गुडा को काटी दैछन वर्तमान से पिलांकर एज केते क्लास 9 रे कटा हिची ना नहीं ना 10th रे कटा हिची हेलो हेलो ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ ସାର୍ जो पिला सीबीएसई रो 30% सिलेबस कटि गला करिकुलम रु ताकर एज वर्तमान केते केते एज हेलो 14 15 केते एज ताकर केते एज 10 प्लस 15 वर्ष हितबो ना नहीं Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अच्छा yes sir समय एई समय तार जो जो सिलेबस ये गुडा को कटि जी तादरे सबुठारु गोटे जो डिमोनेटाइजेशन ता करथिले से डिमोनेटाइजेशन तो काट दैछन्ती सेई कॉन्टेक्स्ट इकोनॉमिक्स एई बळी जिंस केते कटि जंती काहे कि ना 3 वर्ष परे से पिला जते बेले अडल्ट हबो बा वोट दबा को सक्षम हबो तते बेले सेई गवर्नमेंट कोठी भूल बा कोन एते माने को समालोचना करिवे से समालोचना को अवॉइड करिवा पई एटा गोटे वर्तमान आसीची जे समालोचना को अवॉइड करिवा पई माने 30% जोटा काटि सेटा कि ठीक नहीं 30% जस्टिफिकेशन होची कोविड-19 କିନ୍ତୁ କୋଉ ଗୁଡାକ କଟିବ it depends upon the expert committee ଅଧେ ମାନେ ପ୍ଲିଜ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶୁଭୁନି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆବାଜ ଯୋଗୁରୁ ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁନୁ ପିଲା ସାର୍ ସାର୍ Hello? ଅନ୍ୟ ମାନେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଶୁଭା ଯିବ ଭଲରେ ହଁ କଣ ହେଲା ଅନ୍ୟମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍ ଶୁଭିଲା ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ କଥା ହଉଛି ଯେ 30% सीबीएसई ର ଯୋଉ ସିଲାବସ କଟୁଛି ତାହା ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ-19 ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ହିଁ କଟିଛି କିନ୍ତୁ କୋଉଟା କଟିବ ତାହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କାଟିଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସେଟା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଡଲ୍ଟ ହବ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବ କାଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ଯେ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଥିଲା ତମ କୋର୍ସ ରେ ଏହା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା ସବୁ ସମୟରେ ସମାନ ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ରେ ପିଲା ଶିଖି ପାରିବ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଏମାନେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି କୋଉଥିରେ ସିଲାବସ ରୁ କାଟୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରୀରେ ବା ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମକୁ ଇମିଡିଏଟ ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଇମିଡିଏଟ
problem solving दरकार otherwise हमें आगो को आगे पारिबा नहीं the technical know how रो जो result ताहा हमको immediate आसीबा दरकार यदि immediate result न आसुची बा हमें experiment करूचे समय को नहीं करी बहुत दिन धरि जेमते हमर कोरोना वायरस रा वैक्सीन बाहरी पारू नहीं जते टाइम गड़ी गड़ी जाउची सेते हम गोटे ह्यूमन सिविलाइजेशन सेते विपद रे पड़ी जाउची तेणु से डिजिटल इंडिया रे बा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रे हमको इमीडिएट रेस्पॉन्स दरकार तेणु बिहेवियरिज्म रे गेस्टाल्ट रे कॉग्निटिव फील्ड रे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रे जहां जहां दरकार एजुकेशन एंड एप्लीकेशंस बा रोल ऑफ द टीचर किंतु कंप्यूटर थियरी बा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रे जस्ट उल्टा इमीडिएट रेस्पॉन्स आपन को दरकार otherwise it is very difficult for a child even for a nation to achieve the national objectives the national goal aguku jai paribo nahi so therefore what we have promised in 1950 at present in 2020 जो objectives के हमें नहीं थे to achieve the national goal ताले national goal को हमें achieve करी पारिबा नहीं unless and until we move through information technology or by application of the information technology clear okay hello Yes, sir. Yes, sir. ठीक अछि तबे आउ के समय अछि हेलो सर 25 मिनिट अछि अच्छा तो देख करो नहीं टाइम ओहो आओ हाफ एन आवर अछि से नहीं 25 मिनिट अछि अच्छा हां तबरे नेक्स्ट कोन को आप सर कौन कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं की अच्छा हां देखिए कंस्ट्रक्टिविज्म हाँ ताले लिखा constructivism it's a theory in education it's a theory in education clear subuji hello 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 madhav clear subuji ta आगे hello सर आगे आज्ञा sir. आज्ञा देखो sir. आज्ञा sir. It's very clear. constructivism it's a theory in education that recognize the learner's understanding and knowledge based on their own experiences prior to entering to the school. Again, constructivism, ISM, I have already explained ISM refers to a principle or a theory. It is a theory of construct. It means it's a meaning. It's a theory in education that recognize the learner's understanding and knowledge is based on the prior own experiences before entering school. School ku asiba purboru tar ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ବୁଝାମଣାରେ ତାକୁ ସେ ଲର୍ନର ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଇଟ ଇଜ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଥିଓରି এই କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଥିଓରିର ଚିଫ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ ପିଆଜେ ଜନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରିଟା स्टेज अच्छी से चारिटा स्टेज भितर देखिए गोटे पिला स्कूल को आसीबा पूर्वरु निजर ओन एक्सपीरियंसेस को नहीं निजर ओन इंटरेक्शन को नहीं सोशल कॉन्टेक्स्ट रे इंटरेक्शन को नहीं जो जो जिंस गुडी के सिखि थाए बा ताकू आसिकरी हमको कण स्कूल को जिबा पूर्वरु ई जिंस गुडी के सिखि थाए ताकू हमें कहूचु कंस्ट्रक्टिविज्म अच्छा यार इंपोर्टेंस कहा को दिया जाउची ए कंस्ट्रक्टिविज्म रे सबुठारु importance दिया जाउची is based on the culture and context. ठीक है जिनसे लिखा due importance is given to in constructivism due importance is given to culture and context
culture and context which is mediated by language via social discipline, social discourse, not discipline. Due importance is given on culture and context which is mediated by language via social discourse. बुझिएला ना नहीं? हेलो लिख लेगी सर अगेन रिपीट कर देंगे आप तो रिपीट कर देवी constructive यस सर it is a theory in education that recognize the learner's understanding and knowledge based on their own experiences prior to entering the school, and the due importance is given of culture and context which is mediated by language via social discourse. It is focuses mainly on the teacher-student relationship. The teacher-students relationship in case through language, through social discourse, importance of culture and context, and more particularly their own experiences which are exhibited on the basis of knowledge and understanding which has been exhibited before entering to the school. And the chief exponent जॉन पियाजे जो चारिटा स्टेज करिसंती से स्टेज रे ही ई जिंस करा जाय से स्टेज रे चारिटा जिंस कोन कहितली ताले कंस्ट्रक्टिविज्म रे सबटु गुरुत्वपूर्ण जिंस कोन हबो कोन कहितली चारिटा माने अछि ना नहीं हेलो मन नहीं काल देखतली आज्ञा सर माने अछि कोन को सेंसरी मोटर पीरियड प्री ऑपरेशनल मेथड और कंप्लीट और फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड सेटा नहीं सेटा तो होची पीरियड नहीं नहीं जो चारिटा जिंस मु कहितली से जो चारिटा जिंस कोन कहितली 4D कथा कहउछंदी परसेप्शन तापरे आज्ञा सर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मेमोरी रीजनिंग हां बस concept memory and reasoning नहीं की आज्ञा सर मन पड़ले की आज्ञा सर ई चारिटा जिंस होची कंस्ट्रक्टिविज्म रे सबठारु गुरुत्वपूर्ण केमती परसेप्शन कोन रहइबो कांसेप्ट क्लियरेंस कोन रहइबो तार ई कोन रहइबो एवं रीजनिंग पावर कोन रहइबो तने कंस्ट्रक्टिविज्म रे रोल ऑफ द टीचर बा एजुकेशनल इंप्लिकेशंस कोन हबो ना व्हेन द फोकस इज ऑन टू टीचर स्टूडेंट्स रिलेशनशिप ऊपर तबले बेस करूची लैंग्वेज ऊपर सोशल डिस्कोर्स ऊपर कल्चर ऊपर एवं कंटेक्स्ट ऊपर तो सेठी टीचर्स भूमिका हबो कोन ए टीचर हैज टू डेवलप द कल्चरल एटीट्यूड द ट्रेडिशन ऑफ एक्सीलेंस कल्चर रे कोन निज ये रे कोन अछि से समस्त जिंस गुडा को टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भीतर करसला परे से गुडे नुवा जिंस को सोशल डिस्कोर्स रे सिखिबो जेमती किछि दिन परे समय आसीबो आफ्टर 5 और 10 इयर्स जतबे सिलेबस रे कोविड-19 मध्य रही पारे संभव निश्चय कौन सी एकेडमिशियन कहबे नहीं कोविड-19 एटा को मध्य रखा जाऊ सेंती धीरे धीरे किछि किछि एंशिएंट इंडिया रो कटी जाउची मॉडर्न रे मध्य धीरे नुवा जन सिलेबस भी आसुची ठीक से बेली हमकु मध्य करबा को पड़िबो फ्यूचर रे जे को नुवा जिंसटा रखिले पिला तार सोशल डिस्कोर्स रु जानिथिबो एवं स्कूल को आसिया पूर्व जिंसटा जानि ए जिंस या हो हला कंस्ट्रक्शन बुझिला ना नहीं ना बुझार अछि भाबुथिबो जे कंस्ट्रक्टिव गोटे नुवा जिंस कोन नहीं कि किछि नुवा जिंस नहे सम गोटे पिलार अंडरस्टैंडिंग तार आइडिया तार नॉलेज सोशल कॉन्टेक्स्ट रे बा सोशल डिस्कोर्स रे कोन अछि via language and more particularly the establishment of relationship between family परिवार भीतर कोन अछि स्कूल को आसीबा पर ए जिंसडा का सिखि that is the concept of constructivism okay हेलो आगे अच्छा तापरे देखो कंस्ट्रक्टिविज्म होची टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म देखो गोटे हला कॉग्निटिव गोटे हला सोशल कॉग्निटिव लर्नर्स कौन लेखा इन कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म learners must
learners must inductively discover and transform. Learners must inductively discover and transform complex information if they are to make their own. If they are to make their own. ଆଉ ଥରେ repeat କରୁଛି. Cognitive constructivism. In cognitive constructivism, learners must inductively discover and transform complex information if they are to make their own. Second, social constructivism. In social constructivism, learner emphasis on social interaction and cooperative learning in constructing. In social constructivism, the learner emphasis on social interaction and cooperative learning in constructing both cognitive and emotional images of reality. Again, repeat karuchi. Social constructivism, learners emphasis on social interaction and cooperative learning in constructing both cognitive and emotional images of reality. लिखले की लिखले हेलो हेलो सर बोथ माधव? बोथ इमोशनल सर इमोशनल आ गोटे कोन कहले सुनि ले both emotional, both cognitive and emotional images of reality. थैंक यू सर हला ହେଲା? Okay. आगे सर ତେଣୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଯେତିକି ପଢିଲେ ବି ଖାଲି କନସେପ୍ଟ ଟାଇପ ଏତିକି ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ. ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ सर ପାଇଲେଣି? ଷ୍ଟଡି सर ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପାଇ दुईटा जो टाइप्स कहले ହଁ हेलो सर जो दुईटा टाइप्स कहले कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इधर भी बुझे देबे सर. हाँ दीटा माने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिव से कहूची लर्नर मस्ट बी गुटे कहूची लर्नर मस्ट डिस्कवर एंड ट्रांसफॉर्म द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन. गुटे लर्नर त नुवा जिंस को ताको डिस्कवर करिवो एवं ताको ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन ने इफ दे आर टू मेक देयर ओन जतरे निजको निज भाषा रे तबले एक्सप्रेस करिवो. जेतेबेले गुटे पिला बुझिबो सेतेबेले हमें कोन कहू जे निज भाषा रे ताको एक्सप्रेस करो. तने इंग्रजी रे कहि पारु नाही बा हिंदी रे कहि पारु नाही सेतमे कि मदर टंग को बेसी गुरुत्व दिया जाए. से केते जिंस को बुझिला एवं केते जिंस को कहला. यदि जे कोनसी नुवा इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करूची कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे रे ताको से सब जगह बुझी पारिबो. सब जगह बुझिया पे गोटे सिंपल लैंग्वेज ताको कुआ जीवो आविष्कार आ उद्भावन भीतर प्रभेद कोन से केते जिंस सुनिथिबो किंतु दुई जिंस गोटे आंसर रे कहि दे पारे. तो एटा होची कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म होची जे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कले जेते कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन हेले भी से तार निजर मेक देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द थिंग्स द कम्युनिकेशन इन देयर ओन वे निज बाटे रे ही करि परिबो यूजिंग थ्रू द लैंग्वेज एंड सोशल डिस्कोर्स. को भाषा रे किभली कहले किभली पाठ पढा जिवो. जेंति जने टीचर +2 रे जहां पढेबो +3 रे जहां पढेबो पोस्ट ग्रेजुएट रे से कहबो नाही बा सेमिनार रे से भली कहबो. So a lot of difference is there. Though the concept is same, the content is same, but it will differ from one place to another. बुझी परछन ना? सेमती सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म रे से कहउछन्ती कोन जे कॉग्निटिव और इमोशन दीटा के भीतर वास्तवता जा जो वास्तवता को नेकरी हमें नुवा जिंस करबा से कोन ना कोऑपरेटिव लर्निंग बिली कहा जाउची.
लर्निंग टा खाली वन साइड रो हबनी जे कोऑपरेटिव लर्निंग हम तो ग्रुप डिस्कशन करूचे ग्रुप डिस्कशन में बहुत जिनसे शिखुचे बहुत जिनसे भी जान सब बड़े हम कहूचे जे टीवी का अनेक समय पिलान को बैड इफेक्ट होची नहीं ता नहीं सब बड़े नहीं अनेक समय हे परे जहाँ को जे जेमती यूज करि पारे दुनिया रे सब जिंस अछि सब जिंस रो कोऑपरेटिव वे रे लर्निंग होची हमें जते पाठ पढुचु जते जिंस जानुचु जते इंफॉर्मेशन आमे assimilate करूचु it is on the basis of our own cognitive constructivism जोथि पे आमे परसेप्शन को कॉन्सेप्ट को रीजनिंग को गुरुत्व दे आसुछे ई आकु बेस करिकि आमे दीटा जिंस टाइप करूचे और सेति गोटा होला कॉग्निटिव एसोसिएशन बुझिला हला सर अच्छा हाँ सर ठीक अछि गोटे जिंस होछि जे मते आपण मान देखि परछन कि मु आपण मान को देखि पारु नाही मोर कोन आइदर कोन मो साइड रे कुछ प्रॉब्लम अछि कि ना कोन ना से जो नहीं सर नहीं आमे वीडियो ऑफ कर देछु ओहो वीडियो ऑफ कर देछिंती अच्छा 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 आज्ञा ऑन करले देखिबा ऑन करले आज्ञा वीडियो ऑफ करले मु सब मु पढुछि पर नहीं ज्योति प्रभा षडंगी ଆଜ୍ଞା ସାର୍। हेलो हेलो सर बोले सर ठीक को है वो जॉइन करी करना अच्छा हमर से दीटा जो जिनस सर बुझेरे जो कोन ट्रिवियल कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे अछि आ गोटे अछि ऑब्जेक्टिविज्म आ गोटे अछि कंस्ट्रक्टिविज्म हां देखो से बुझिला यूनिट टिके देखो जाएगी गोटे अछि कौन ट्रिवियल कौन अछि कहले कंस्ट्रक्टिविज्म गोटे अछि ट्रिवियल कंस्ट्रक्टिविज्म ट्रिवियल आ गोटे अछि कंस्ट्रक्टिविज्म आउट आ गोटे अछि हाँ बुझे ऑब्जेक्टिविज्म आ कंस्ट्रक्टिविज्म ए दीटा केमति डिफर करछि तुमे से दिजन भीतर केमति कोऑर्डिनेट होउछि ओके पढेइछिंदी हाँ पूरा सर मते लागु नै जॉइन कर परिबे पुणी समय सर जो नौटा तो सर जॉइन बजने कर और आसिबनि आज पुणी लास्ट क्लास तमे थिला सर तमे पढ़ी छ केटा बुझिलो कि नहीं मु तो से ट्रिवियल टा ही माने बुझी पार नथिली मु सेतल को अपेक्षा करथि कहबे कहि बोली किंतु हठात कॉल करे ट्रिवियल और ऑब्जेक्टिविज्म टा केमति डिफर करछि मु भी बुझी पाउनी
ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ନା ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା? 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯିବା Hello. ଆଟଲିଷ୍ଟ। एक्चुअली सिलेबस रे तो 4 टाइप्स ଦେଇଛି ସାର୍ 2ଟା ଟାଇପ୍ସ ପଢେଇছে ଆଉ ବାକି ସବୁ ସେଇ ତ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ କହୁଛି ଯେ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ବୋଧେ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଟା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। एक्चुअली ଆମର ନା 2ଟା ସିଲାବସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଖାଲି ୟୁନିଟ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି ୟୁନିଟ୍ ଭିତର ଗୁଡାକ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ମାନେ 2ଟା PDF ଫଲୋ ଦେଖୁଥିଲି 2ଟାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛି ଗୋଟେ PDF ରେ ଖାଲି ଖାଲି मतलब ସାର୍ ଯେମିତି ପଢୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେରେ ପୁରା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ କଣ କଣ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ଦେଇଛି ସାର୍ ସେଇଆ ବୋଧେ ହେଇଛି ସେ ବୋଧେ ସାର୍ ବୋଧେ ହଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷ ସେଇ ଚैପ୍ଟର ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ ଆମର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଟା। ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲି ତମେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାହେଲେ କହିବି। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଜମ କୁହନ୍ତୁ। ହଉଛି ଯେ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଜମ କହୁଛି ଯେ ନଲେଜ ଟା ଷ୍ଟାଟିକ ନଲେଜ ଟା ଅବସଲ୍ୟୁଟ ନଲେଜ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରୁଥ ସେଇଟା ଟ୍ରୁଥ କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ତାର ଅପୋଜିଟ କହୁଛି ଯେ ନଲେଜ ଟା ନୂଆ ହେଇପାରେ ନୂଆ କରି କ୍ରିଏଟ କରାଯାଇପାରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ ଏହା କହୁଛି ମୁଁ ପଢିକି ଯେତିକି ବୁଝିଲି ତମେ ଦେଖ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ବୁଝିବ ତାହେଲେ ଭଲ ହବ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି ନା ମମତା? ନାଇଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆସିନି ମୁଁ ସବୁ ସଫ୍ଟ କପି ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇଛି ତ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ କହୁଥିଲ ତୁମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଛି ଏଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ହଁ ଉପରେ ନେଇକିନା ମେସେଜ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ହଁ ମେସେଜ ଆସିଯାଇଛି ଯେ ତମର ପାର୍ସଲ ଅଲରେଡି ଡେଲିଭର ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ଶୋ କରୁଛି ଯେ ତମର ଆମ ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ତାରିଖ ଦେଇଥିଲା ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେସେଜ କୋଉଠି ଏବେ ଚେକ୍ ଆସୁଛି କଲ ଯେ ମାନେ ଆମର କେମିତି ଚେକ୍ କଲ? ତମେ ଗୁଗୁଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାରିବ କି ଇଗ୍ନୋ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଦେନ୍ ସେ 2020 ଜାନୁଆରୀ ସେସନ ଟା ଦେଖେଇବ ତ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସେ ରୋଲ ମାନେ ତମର ଏନରୋଲମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଟା ମାଗିବ ଦେନ୍ ତମେ ସେଇଠି ଦେଇକି ଚେକ୍ କରିବ ତ ସେଠି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେବେ ତମର ସେଠୁ ମାନେ ପାର୍ସଲ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତମ ଘରଟି କେବେ ପହଞ୍ଚିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋରୋନା ପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛି ଯେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଡେଟ୍ ଡିଲେ ମାନେ ଡେଲିଭର ଡେଟ୍ ଡିଲେ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଲେଖୁଛି ମେସେଜରେ। ଠିକ ଅଛି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନହେଲେ ଏକ୍ଜାମ ମତେ ତ ଲାଗୁନି କାଇଁ ଡିସେମ୍ବରରେ ହେଲା ଭଳି। ଡିସେମ୍ବର ଦେଖାଯାଉ ଯଦି ଏପଟେ ପିଲାଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡା ହେଲା ଦେନ୍ ହବ ଏକ୍ଜାମ। ତା ଆଗରୁ ପୁଣି ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା? ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତ ସେ କହିଲେ ନା ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିବେନି ବୋଧେ କାରଣ ଯଦି ବା ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ନ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବା ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ତ ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି ସେମାନେ ତ ବି ରାଜି ଯେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ହଉ କି ମାନେ ଅନଲାଇନ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ଦେଇପାରିବ ତ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ତ୍ରାହି ନାହିଁ ଯେମିତି ବି ହଉ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଆଗ କରୋନା ଟା ଯାଉ। ସାର୍ ଆଉ ଆସିବେନି ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା ଆଜି। ସରିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ଟିକେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହବାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାରଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରଖିବାଟା ବି ଠିକ ନାହିଁ। ହଁ ପରା ହଁ ତ ସାର୍ ମୁଁ ସାର୍ ଯୋଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାରଙ୍କ ଉପରେ ହଁ ପରା ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ କନେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆଉ ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସାର୍ କନେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବେନି। ଜଏନ୍ କଲେ ନା ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆଜି ପୁରା ଟୋଟାଲ ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢା ହବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ରିଭିଜନ ଅଧେ ମଝିରେ ପୁଣି ହେଇଗଲା ପଳେଇଲେ। ମଝିରେ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ହେଲେ। ଯାହା ହଉ ସାର୍ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ ଜିନିଷ ଉପରେ କାହାର ଧାରଣା ଅଛି କି ଆମର ଏତିକି ତ ଅଛି କୋର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତା ବିଷୟରେ କିଏ ଜାଣିଛ କି ପଢିଛ କୋଉଠି? କଣ? ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଶୁଣିଛି ବାକି ଏତେ ବି ଆଇଡିଆ ନାହିଁ। ସେଇଟା ମୁଁ ସାରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସାର୍ ତ ପଳେଇଲେ ଆଉ। ସାର୍ ରହିଥିଲେ ଭଲ ଥାନ୍ତା।
फोन करेंगे क्या उसे सर को सर आपण आसंतु किछि कले नहिबा हे परिबे मते काई लागुनी अब सार सर कहबे मो सहित सेमती प्रोब्लेम होची मु कौन करिबी हाँ हो मु ट्राई करूची हो मु गोटे काहाकू पचारुची सर एमती कहबे नहीं एबे तो सब टोटल रिमूव हो गले तो ट्राई भी करना से ट्राई करूଥିଲେ तो जॉइन लेफ्ट लेफ्ट था ना तो No, ट्राई भी actually, करना he knew that the time is over and he will not join again. And he has almost covered all the topics. So he is thinking that okay, it's fine. I will try भी करूँ system. सर भाबिले मोर तो सरीगला कोर्स सबू पिलांकर तो डाउट किछि नथिबो सुबश्री तुम कोट बिलोंग करछे एक्चुअली मु कौन कहबी मु एठी बरमपुर रहूची आम घर एक्चुअली कटक एठी बाबा मम्मी जॉब अच्छी ना एठी रहूची मु ग्रेजुएशन पास आउट खलीकोट रो तापरे मु माने ट्रैवलिज्म रे ये करूथली पोस्ट ग्रेजुएट दिल्ली रे हेथिला प्लेसमेंट सेठी कम दिन रहिची गोटे 1 मंथ रहिची टिके फैमिली प्रॉब्लम पई पळे आसली तापरे तो किछि आ नथिला ए भितरे माने हम ओडिसा रे तो सेते भी किछि नाही ता पई स्कोप किछि नथिला सेति पई एमए टा एडमिशन करली ओडिसा रे ट्रैवल एजेंसी बहुत सारा अछि तुम जे कोन से जगह करि परथंत जदी ना ना सेटा एविएशन लाइन रो थिला हला तापरे भी से भितरे बहुत स्ट्रगल करिया पड़थांदा जोटा कि मो घरे मते सपोर्ट करन थांदे एते टाइम बाहर रह कि ना बहुत स्ट्रगल करिया पड़थांदा सांग माने एबे बहुत फसी गया छन दिल्ली रे बहुत सारा फ्रेंड्स फसी गया छन एबे भलो को ओडिसा भितर पळेछ सेटा पापा कहले एबे मझिरे कहउतिले कहले जहा हो तू रहिनु तू पळे आस्ट्रे ठीक तू रहितिले हमें अच्छा सुदर्शन दीदी आज्ञा नहीं दीदी कहंतु आपण माने ब्रह्मपुर रे अछन ना एबे हाँ तो से बुलु भाई तो कहउतिले से खलीपट पाखरे रही कि तापर स्टडी मटेरियल पळेलाने ना सी जेबेठारू मु तांगठारू सुनिली तापरे तो से क्लास ही आसुनांती बोधे मु पचारि बोले ट्राई करूचे पचारि पारनी क्लास ही आसुनांती एक्चुअली बरमपुर ठारू खलीकोट बहुत दूर सेटा केते 150 बोधे हबो बरमपुर ठारू बरमपुर और खलीकोट अलगा हमर जेंती भुवनेश्वर आउ कोन नयागढ़ जेंती सेंती अच्छा ताले कटक रो को एरिया तुमरो नियाली जानि छ हम कटक जिल्ला रे अछि पडा 3-4 वर्ष हम घर नियाली अच्छा नियाली कंटापड़ा नै कि हां 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 से पटे तमे हम गां को पळेछ मु तम गां को आछे तुम गां कोठी की हमर भी गंजाम को एरिया गंजाम रो भंजनगर एरिया हां जाई छ के बोलबे को हाँ भंजनगर रे मोर गोटे फ्रेंड अछि मु भी जाई छी भंजनगर सुंदर जगह नहीं छुट्टिया शहरटे केबे बुले को जो ममता तम भी ओहो हो सेठी गोटे मते सबुठार बेस्ट लागला सेठी गोटे बड़ शिवंकर गोटे बड़ स्टैच्यू टे अछि सेटा बहुत भल लागला विश्वर सप्तम बृहत्तम हां से बहुत बहुत भल लागला मते सेठी मु जाई छी कोठी कहले सेटा बुबुडा बजे आई थिंक तो हमर सेटा कोन तो से शिवंकर प्लेस तो बुद्ध खोला सब जानी छी ସେଇଠି କି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି बुद्ध खोला तो पाखरे अच्छा अच्छा सुबश्री तमर के बेस्ट फ्रेंड थिले बोधे जहां जहां को वॉइस मो सागर में थी हां मो ताको भी कहिली तुम कथा से मते कहला कि तते सबआडे मु देखा जाउची मु कहले यार ना कोन कहले कौन करिया से अननेसेसरी विथ नॉइज क्रिएट करछे
तापरे शुभश्री कुह ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। अच्छा तमे मोठो बड़ हबनी तो मु तुमको तुम ना धरि के डाकी ନାଇଁ ନାଇଁ देछि ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ ହବ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରିଛି 18 ରେ ହିଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ आउट କରିଛି। ताल 2 वर्ष बड़ हम ହୁଁ अच्छा हाँ तापरे को कहले से ହଁ ସେ ମତେ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ନା ପରଦିନ କହୁଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ ଏମଏର ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ତୋ ଭଏସ ପୁରା ତାଙ୍କ ଭଳି ନା ତତେ ସବୁଆଡେ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖା ଯାଉଛି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ନାରେ ସତରେ ନା ହଁ ହଁ ହେଇଥିବ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସତରେ ଫାଷ୍ଟ और ଇୟର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବୋଧେ କୋଉଠି ସିଏ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ବୋଧେ ସେ ଫୋନ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଭୁଲରେ ରିସିଭ କରିଦେଇଛି ସେଇ ଟାଇପ ର ମୁଁ ଭାବିଲି ତାପରେ ଭାବିଲି ନା ନା ଏଇ ଭଏସ ଟା ଭିତରୁ ହିଁ ଆସୁଛି। अच्छा ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ अच्छा मते भल ଭାବିନଥିଲି लगे ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏ ଭିତରେ ବି ମୋର କିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସବୁ एक्चुअली फ्रेंड बने पे ना गोटे फ्रेंडली एटीट्यूड दरकार बहुत जना ମାନେ रिजर्व ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ନୂଆ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ତମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦିଅ ସେ ବି ସେମାନଙ୍କର ନ ରେସ୍ପନ୍ସ। ନାଇଁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି हाँ ହବା हाँ ପାଇଁ नहीं କେତେ ଜଣଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପାଖରେ डिफरेंट ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନେଚର ଅଛି। एग्जैक्टली यस आई एग्री टू ହଁ यू ଆଉ ମତେ ବି ଭଲ କିଛି ଲାଗେ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବନେଇବାକୁ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ ନା କିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହଁ ହଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ହଁ କଥା ହେବି ସେଇଟା କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଥାନ୍ତି ଲାଜୁଆ ଥାନ୍ତି ଆଉ କିଏ ଆମ୍ବିଭର୍ଟ ଥାନ୍ତି କୋଉଠି କଥା କହିବେ କୋଉଠି ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ ତ ସେଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ କିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ନୁହନ୍ତି କିଏ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାବନ୍ତି ଟିକେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଗୁଡା ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ମୋର କଣ ଲାଭ କଣ କଥା ହେଇକି କଣ ହବ ମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ନିଜ ଇଗୋକୁ ଜଗନ୍ତି ଛାଡ ଯିଏ କଥା ହେଲା ଭଲ କଥା ଯିଏ ନ କଥା ହେଲା ଆହୁରି ଭଲ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଭାବି ପାରିନି ହଁ ସବୁ ତ କ୍ଲାସ ମୁଁ ବି 28 ସେଥିପାଇଁ ରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କିଛି ଦେଲିନି ମତେ ମଝିରେ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ କହିଲେ କିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେଲିନି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ଗୋଟେ କିଏ ସିଏ ଜଣେ ଥିଲେ କହିଲେ କି କଣ କ୍ଲାସ ହଉଛି କି ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ପଳେଇଲେ ହଁ କହିଲେ ହଁ କଣ ହଁ କ୍ଲାସ ହଉଛି କି ଦିଥର ପଚାରିଲେ ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ ହଉଛି କିଏ ଥିଲେ ମାନେ କ୍ଲାସ କିଏ ଥିଲେ ଆମର ସୁଷମା ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ହଁ ହଁ ସରି ନାଇଁ ସସ୍ମିତା ସସ୍ମିତା ସ୍ୱାଇଁ ହଁ ହଁ ସେ ପଚାରିଲେ କ୍ଲାସ ହଉଛି କି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଏତେବେଳୁ ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ହଁ ବହୁତ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଏଜୁକେସନ ରେ ବହୁତ ଜଣ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ କିଏ ଯୋଉ ଆମର ସାଇଡ୍ ରୁ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଏକ୍ଜାମ ଯାଇଥିଲି ସବମିଟ୍ ପାଇଁ ସେଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଟିକେ ଗାୟତ୍ରୀ ବୋଲି ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେ ସିଏ ମତେ କହିଥିଲେ କି ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ମେସେଜ ଆସିନି ଏମିତି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଥିଲି ଲିଙ୍କ ଟା ମୁଁ କହିଲି ଲିଙ୍କ କୁ ଆସିବେ ଆଉ କ୍ଲାସ ହଉଛି ସେ କାହିଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ ମୁଁ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେଇଛି ଆଉ ସିଏ ବାକି ତାଙ୍କ ନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯୋଉମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଲ ଯାଇଛି ମେଲ ଆଇଡିରେ ଦେଖଉଛି କାହାକୁ ମେଲ ଯାଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଲ ଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ମେଲ ଚେକ୍ କରିନଥିବେ ନହେଲେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଆଉ ତା ଛଡା ବହୁତ ଜଣ ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫ୍ରି ହେଇପାରନ୍ତିନି ଏଇ ଯୋଉ ସଦାନନ୍ଦ ନା କଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣେ ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ ସିଏ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ୱାର୍କିଂ ଟାଇମ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବଲ ହେଇପାରିବେନି ତ ସିଏ ହଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଯୋଉ ମାନେ ୱାର୍କିଂ ପର୍ସନ ସେମାନେ ଆସିବା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ମୋ ପାଇଁ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଏ ବେଳେ ବେଳେ କାରଣ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ମୋର ଅଲଗା ସବୁ କାମ ଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ କରିବି ସ୍କୁଲ କାମ ବେଳେ ବେଳେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସେ ତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବେଳେବେଳେ ସ୍କୁଲ କାମ ତ ବହୁତ ଏବେ କିଛି ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିନି ମତଲବ ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଇଏ ହଉଛି କିଛି ଡ୍ୟୁଟି ପଡିନି ହଁ କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁଟି ପଡିଛି ନା ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉ ହୁଏ ଆମର ହଁ ଟିଏମସି ହଁ ହୁଏ ସେଠି ପଡିଛି କି ସେଇଟା ଆମର ହଁ ସରିଗଲାଣି ଆମ ସ୍କୁଲରୁ ସେଇଟା ସରିଲାଣି ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଆଡମିସନ ଚାଲିଛି ସେଟା କାମ ନାଇଁ ଠିକ ବାବାଙ୍କର ପଡିଛି ବାବାଙ୍କର କାଲି ଆଜି ଆସିଲା ବୋଧେ
नाइट ड्यूटी पड़छि बाबा Is your father teacher? बोथ फादर एंड मदर बोथ Both are teachers. हाँ High school ना primary school? यूपी स्कूल Upper primary school. अच्छा. तो तमे काहे कि एमए चूज कलो? ସେଥିପାଇଁ ତ ମାନେ एक्चुअली मोर लास्ट टाइम आसथिला बरमपुर यूनिवर्सिटी 2 टाइम्स आसीची माने एडमिशन ताई किछि किछि गोटे गोटे कोन हे जाए एथरी को तो मु जाईथिली एडमिशन ताई कोन गंडगोल हे गला एडमिशन ही कैंसिल हे गला मु भाबिली माने एटा मोर कोन प्रॉब्लम अछि ना से कॉलेज में प्रॉब्लम अछि मु भी भाब पालेनी तापरे लास्ट को बाध्य होई कि मैं एडमिशन कली एमे तो बहुत कम अच्छी एजुकेशन एमे बहुत कम अच्छी केवल खलिकोट यूनिवर्सिटी अच्छी आउ हमर एठी अच्छी रेवेन्सा रे अच्छी आउ कोठी भी नाही बो सेटा भी बहुत कम सीट अच्छी नहीं अच्छी ना एपटे नॉर्थ ओडिशा आड़ी के अच्छी बोधे ये जो हमरो बालेश्वर रे एफएम रे अच्छी एमे नहीं मो बालेश्वर ट्राई करेनी एते दूर तो मते घरे छाडी न थांदे सेति पई एटी ट्राई करथिली हलानी कहले था टाइम वेस्ट करबा अपेक्षा एठी एडमिशन करबाटा बेटर हबो मनता कोन साइलेंट हे गला ମୁଁ ଅଛି ନା ଶୁଣୁଛି कण मनले सुनछ परीक्षा रे लेखिबो हैला ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଦିଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଦିଦିଙ୍କର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଣ କେମିତି ତମେ ତାକୁ ଦିଦି କାहे कहउछ से तमटु नहीं सानो मते मो ହଁ ହଁ ସରି ସରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଛନ୍ତି ନା ଯେବେ ଯେବେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର इंट्रोडक्शन ହେଇଗଲା ମୁଁ ସେବେ ମୁଁ ଘରେ କହିଲି ବୋ ଜାଣିଛ ନା ମୁଁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେକାର ନା କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ ହିଁ କେବଳ ଅନଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ତମମାନଙ୍କର ବସି ଆଉ ସବୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଗଲେ ତମ ଛୁଆଟି ଚାକିରି ଆମ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଛି ବେକାରୀ ବୋଉ କହୁଛି ସେମିତି କଣ କହୁଛୁ ସେମିତି କହନି अरे बोले क्लास बनानी है सर क्लास क्लास सर ऑलमोस्ट सरी थिला सर पळेले आ जॉइन करि परना जे आबे अछि पर्यंत ओहो आ तो जॉइन करिवेनी प्राय नहीं सर नहीं आ करिवेनी हो तले मु एटा ये कर दोजी आगे हां तुम सब ये डिस्कनेक्ट हे जा हां हां सर ठीक है कोन आज सरी गला सर ना काली करिबा ना नहीं सर करिबा आज सर को प्राय सरी गला सब सरी गला हमें एते होती सर को पचारना सर कोन ए पर्यंत जानि पाइलेनी केमिति कनेक्शन डिस्कनेक्शन हा भाई सर का हमें कोन कहबो सर निजे चेष्टा करूचंती किंतु बहुत तांको तरफ रो कोन केई दिन चेष्टा करिवे कहलनी सर कोन हेलानी ए पर्यंत प्रतिदिन अध घंटा ना 45 मिनिट जाउची हे पिला आधा पळौचंती हाँ सर आज 8-10 जन थिलु लास्ट पर्यंत हां तेणु काली तो लास्ट आ सर तापर नेक्स्ट क्लास से मैडम नेबे हला सर काली क्लास लेबे पुणी काली सांग रो अछि ब्रा तमे टाइम टेबल देखु ना कि सर आज तो लास्ट ब्लॉक थिला आज लास्ट थिला आगे आज लास्ट ब्लॉक थिला माने सर जो पेपर टा नोथले आज होची लास्ट पांचटा तो क्लास दिया दिला सर केतना है आज तो चारटा है देबो नहीं सर आज पांचटा ब्लॉक थिला आज लास्ट ब्लॉक सर लास्ट ब्लॉक आज पढिले हैं ममता कुल आज लास्ट पढिले ना आगे सर आज लास्ट ब्लॉक टा पढि छन सर आगे सर आज लास्ट ब्लॉक ही पढ़ा है जी आज लास्ट ब्लॉक पढ़ाई सर में पांचटा क्लास केतना क्लास होला सर पांचटा हे गेला काली 10 होगी आगे काली 10 तारीख सर और ताले मैडम कर काली तो आरंभ हो हां आगे हो मु लिंक पठे दिबे हां से लिंक प्राय थिबो प्राय हां सर हां हला हो थैंक यू सर माने पिकनिक रे सर आपण टिके आरंभ रे रहि जिबे जदी नुवा लिंक हबा हमकु टिके अप्रूव कर देबे ग्रुप रे मीटिंग रे हां नहीं मु हां आरंभ रे मु रहि जिबी मु न रहिले आ जे थिबो आरंभ रे मु न रहिले भी आ जन थिबो जाओ कहि जिबी आ मु मेसेज भी दे दिबी समस्त हला आरंभ रे टिके राइट टाइम रे आसीबो सब 5-10 मिनिट
मैक्सिमम क्लास रो 9टा रे 9टा 7टा रे 7:15 पर्यंत रही 7:15 पर आउट हो रेकर्डिंग करके आउट सर आपण न खाली लिंक टा शेयर कर देबे हाँ लिंक सेट कर लिंक भी मैसेज कर देबी है ना आज्ञा सर हाँ हाँ आ तुम माने ये पळी जाओ माने आउट हो जाओ मुझे बंद कर देबी हाँ रिकॉर्डिंग हाँ सर रहिलो सर हाँ हाँ ओके गुड नाइट ऑल गुड नाइट सर हाँ